Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua pelajar lah yang sedang mendengar video bagi syarahan bagi subjek BSR 665, itu syarahan bagi minggu yang ketiga lah, slide bagi minggu ketiga. So ini adalah merupakan syarahan pertama saya yang dijalankan secara online, disebabkan oleh faktor situasi kita sekarang, negara kita sekarang yang mengalami wabak COVID-19 yang memerlukan kita supaya tidak berada di luar. Walau bagaimanapun, bagi memastikan syarahan para pelajar tetap mengikuti syarahan sepanjang semester ni dengan lengkap. So ini adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh pensyarah dan pihak universiti secara amnya, iaitu menggalakkan para pensyarah untuk melaksanakan online teaching. Okay, so saya harap dengan adanya syarahan secara online teaching ini, para pelajar tetap mendapat menjalani sesi pembelajaran dengan lengkap pada semester ini dan mendapat segala ilmu pengetahuan yang cuba saya kongsikan bersama-sama dengan anda semua, seperti mana yang telah saya lakukan pada semester-semester yang lepas juga. Okey, so untuk tajuk kita pada minggu ini, seperti mana yang anda semua juga boleh dapatkan saya punya salinan slide ini melalui Island. So tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan project management, types and characteristics, yang mana kalau kita lihat project management ni memang seperti mana yang saya mention last week, kita memang tidak dapat lari daripada pakai konsep yang sama, iaitu project management ni dia akan melibatkan perkara-perkara seperti initiating, analysing, planning, especially, and then in order to obtain the project success. Okay, so yang ni tak ada apalah. Ini actually in classroom saya saja suka nak bagi you all some orang kata test lah. But kalau online lecture ni mungkin saya tak boleh lah nak dengar jawapan daripada pelajar, so we skip this slide. Okay, so untuk slide yang seterusnya ini, ia adalah berkenaan dengan karakter sesuatu projek yang dilaksanakan. Actually kalau kita kaji balik di antara aspek pengurusan projek yang sangat-sangat penting, yang mana faktor-faktor yang amat penting dalam perjalanan sesebuah pengurusan projek, dia ada 3 perkara yang utama yang saya pasti anda memang selalu dengar perkara ni. Dan bila kita involve ataupun terlibat dalam bidang pengurusan projek ataupun pelaksanaan projek, 3 perkara ni memang kita tak dapat lari, iaitu time, quality and resources. Okay? Ataupun kita selalu dengar 3 perkara, iaitu time, quality dan cost. Okay, so kalau kita lihat gambar rajah yang ada pada slide ini, ia menunjukkan triangle yang mana di tengah-tengahnya adalah scope. So scope ni memang merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan projek, yang mana setiap projek yang hendak dilaksanakan perlulah mempunyai skop kerja yang tersendiri.
yang mana skop projek ini, contohnya lah kalau kata kita nak skop projek ni macam let's say objektif pembinaan sesebuah bangunan tu adalah untuk menjadikannya sebagai sebuah sekolah ataupun sebagai sebuah bangunan pejabat. Jadi maknanya the objective is already there. Jadi kita cuba nak mencapai supaya at the end of the day ataupun once the project complete, so bangunan tu mestilah menjadi seperti mana yang kita telah tetapkan. So kalau office jadi office lah kan. Kalau kata kita nak buat hotel 5 bintang, jadilah di hotel 5 bintang, bukanlah jadi hotel tak ada bintang dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak pastikan pencapaian skop ini, jadi kita perlu pastikan ketiga-tiga perkara ini dapat dikawal, itu daripada segi time, quality dan cost. So kalau kita tengok di gambar rajah ni resource, resource ni actually dia termasuklah perkara-perkara seperti cost yang melibatkan supply of the materials, the building fabrics dan sebagainya. Okay, so itu dia melibatkan cost. Okay, so kita cuba define sedikit berkenaan projek karakteristik yang tadi sebelum ni. So scope ni actually defines what will be covered in a project. So macam yang saya mention tadi, maknanya dalam scope projek ni dia ibaratnya seperti project brief. So dalam project brief tu it will detail out all the items that should be included or shall implements during the project execution. And then we have a resource. So what can be used to meet the scope. So the resource ni is one of the important items that we have to make sure dia diguna pakai ataupun dilaksanakan dengan baik bagi memastikan skop projek tu dapat dicapai. Time, so we ask questions like what tasks are there to be undertaken and when. Time ni is a duration of the project, because yelah dalam pelaksanaan projek mestilah ada duration kan. Projek tu setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke. So tak ada projek yang dilaksanakan tanpa perancangan dari segi tempoh masa yang tertentu. Mana ada kita kat luar sana pun when you go to any project, mana ada projek yang kata kami tak tahu lagi pun bila projek ni nak siap. Tak ada dia punya time frame. Normally dalam sesebuah projek, tak kiralah projek tu kecil ataupun besar, the duration is there. Contohnya dia dah ada dah tarikh mula projek dan tarikh projek siap. So itu memang dah ditetapkan. Okay, then the other aspect, the quality, the spread or deviation allowed from a desired standard. Then of course semua perkara ini actually dia akan wujudnya risiko defines in advance. So risk should be defined in advance. What may happen to drive the plan of course, and what will be done to recover the situation. Okay, so risiko ni penting, antara perkara yang agak kritikal dalam pelaksanaan projek. So saya pasti anda semua juga akan belajar berkenaan dengan pengurusan risiko di dalam kod yang lain, iaitu risk management, subjek yang lain. So risk ni memang kita kena identify earlier before the project starts, sebab kita mesti ada satu orang kata expectation of what kind of risk that might occur during the project implementation. Sebab kalau kita tak, that is why saya pernah mention juga in my previous lecture, yang mana normally dalam sesebuah projek, it doesn't matter is a government project ataupun a private project, selalunya sebelum projek tu dilaksanakan secara
secara fizikal. Jadi biasanya project team akan mengadakan satu risk workshop lah, risk management workshop. The objective actually to identify what kind of risk yang mungkin akan berlaku sepanjang projek. So ini membolehkan sesuatu ataupun sesebuah projek team itu lebih bersedia, more prepared toward any risk that shall occur during the project implementation. Okay, so next slide. So ini adalah on the balance plan. Okay, one thing about the project management, kalau kita tengok scope ataupun apakah yang terdapat di dalam project management, of course one of it adalah planning. But the sad thing about plans is you cannot have everything immediately. Sebab kalau kita plan only on paper, but we cannot see the result immediately. The result tu may comes later. So many people plan using planning software packages without realizing the trade-off that must be made. So they assume if they write a plan down, reality will follow their wishes. Actually, there's nothing like that. Selalunya memanglah bila kita tengok kadang bila kita buat planning kita punya plan tu cantik, dah nampak very neat, very systematic, dan kita selalu merasakan bahawa ini adalah perancangan yang terbaik yang mana we hope that the plan tu will go smoothly, but in reality actually memang akan wujudnya perubahan ataupun perkara-perkara yang di luar kita punya jangkaan. So nothing is further from the truth. The point of a plan is to balance actually the scope and quality constraint against the time and resource constraint while minimizing the risk. So actually perancangan ni sangat penting sebenarnya adalah untuk balance everything in the project scope tadi while minimizing the risk. Okay, so this is one of the bad plan example. So as an example, this diagram shows what can happen. So if you look at the diagram, it shows that the scope is so large that there is no way the time, resource and quality constraints can result in the project delivering, which means there are enormous risks. So kalau kita tengok dekat diagram tu kan nampak, you can see obviously the project scope tu is too big compared to the time, resource and the quality that we expect from the project. So in order to salvage this plan, it requires reducing the scope, a revision needed of course to the planning, increasing the time, so we might increase the time or resource, or lowering the quality standard. So inilah selalunya lah kalau kita tengok dalam senario pengurusan pembinaan ni, antara perkara yang actually saya sendiri pernah mengalami perkara ni dan juga berpengalaman lah dalam perkara ni. So antara perkara yang selalu dilakukan adalah lowering the quality standard. Sebab sometimes the scope is already there, but when the project started and then throughout times, actually then only we realise that scope tu terlalu besar compared to the time and the cost yang kita ada untuk that project. Jadi in order to resolve the matters, sebab kita kalau boleh tak naklah project tu delay, especially for a long time, and then kita juga sebagai dalam pengurusan projek yang baik juga kita cuba elakkan daripada pertambahan kos kepada projek ataupun VO. Time tadi we relate to the EOT, extension of time, and cost actually we relate to the VO, variation orders. So these two things actually
kalau dalam pengurusan projek memang mana-mana team ataupun mana-mana project owner, these are the two things that they try to avoid. Mana ada orang suka kan kalau kos yang telah ditetapkan sekian-sekian untuk certain project tu, but towards the end nak kena tambah lagi kos, ataupun bila kita dah budget kan, the time frame, so kita expect the project will complete in 2 years, and then suddenly something came up, then the project perlukan EOT yang menyebabkan delay sampai 6 bulan, kadang-kadang almost a year, which is actually perkara-perkara ini memang sangat-sangat tidak disukai lah oleh project owner, especially kalau kata ada keperluan dari segi penggunaan bangunan, dan ini juga melibatkan ROI kepada project owner. Katalah project owner ni dia invest a lot of money in constructing a hotel, which actually he expects the hotel to be operated in in 2 years, bila once the building completed, then maybe dalam few months dia kena completekan all the interiors, so maybe dia nak operate lah kan, so to get back the investment kan yang dia dah keluarkan. But suddenly bila kata project tu ada EOT, ada pertambahan kos, so semua itu akan memberi kesan lah kepada project owner. Okay, so biasanya antara perkara yang pihak ataupun the project team boleh consider adalah lowering the quality standard. But actually perkara ini juga bukanlah satu perkara yang baik. Cumanya mungkin dari segi quality tu dia lowering lah the quality a bit in order to achieve the time and cost yang telah ditetapkan. So any of which of this will reduce the risk of failure, sebab antara perkara yang kita nak cuba elakkan dalam pelaksanaan projek adalah kegagalan. Of course bila kita buat projek ni, antara perkara yang kita aim adalah project success. Itulah yang kita nak capai. So the key lesson is that plans have to be balanced within the project constraints if they are to deliver. So now we talk about the 3 key characteristics of project management process. So when it comes to the project management process, there are few key things to keep in mind. For starters, it always necessary to approach each project as its own unique identity, because every project, every different clients will have different sets of requirement. Setiap projek berbeza, setiap project owner pun berbeza, and you will need to think, act and communicate differently each time in order to appease them. Jadi kita ni kalau lah kata you all besok keluar you jadi project manager, so you have to understand each of your client. So you cannot assume that every client is the same kan. Semua orang katalah projek pertama you jaga as a project manager, the client is baik lah sangat baik, and then very generous. Kalau ada VO sikit-sikit pun dia tak kisah kan. So bila you pergi pada projek yang kedua, you cannot assume the same character of the project owner kan. Jadi you kena faham lah dia apa karakter yang ada pada your client ni, so that bila you deal dengan orang ni, jadi setiap orang tu dia berbeza. Okey, so saya sambung lagi saya punya ni dengan karakter ni, apa yang kita katakan sebagai 3 key characteristic. So yang pertama, actually perkara-perkara ni sebenarnya saya rasa saya dah pernah sebut dalam saya punya lecture yang pertama, lecture yang kedua. Sebab this karakter ni
yang mana memang perlu ada pada seseorang pengurus projek. So yang pertama adalah consistency. So this is more to the character. So you have to be consistent when you are appointed as a project manager to a particular project. So one of the most important characteristic that the project management process can have is consistency. Regardless of the type of project you are trying to deliver or the type of client you are working for, every project needs to be held to identical standards for what has to happen for it to be considered a success. So you have to be consistent lah. Tak bolehlah jadi project manager ni macam you pilih-pilih kasih ke ataupun you ada sikap double standard ke dengan klien yang ni you okay, lepas tu dengan klien yang projek lain tu sebab you tak suka dia punya karakter, so you tak consistent lah, you punya you tak communicate well with them. So this consistency ni is very important as this will allow you to identify certain areas of your process that may be redundant and can be eliminated, as well as to avoid the type of bureaucratic practices that have derailed even the most well laid out plans. So consistency ni maksudnya you kena ada sikap sama rata lah pada semua projek. It doesn't matter what kind of project. Then the second characteristic that a project manager must have is a flexibility. And of course dalam hidup kita ni sebenarnya not only as a project manager but as a human being actually we have to be flexible. Tapi flexibility ni dia adalah dia punya uh, dia punya had, dia punya limitation dia. I mean you cannot be too flexible kan. Kalau semua benda fleksibel pun dia akan menyukarkan sebab nanti orang ingat you terlalu lenient kan. Semua benda boleh kan. Jadi itu pun akan menyebabkan masalah. But somehow flexibility is needed to certain extent. So flexibility just means that you need to acknowledge that each specific project will have its own management needs. So you need to be ready to adjust to your own way of doing things accordingly. Additionally, certain type of issues will always arise unexpectedly. So regardless of how detailed your plan is, without that certain degree of flexibility, you don't have a hope of surviving the unexpected when it does rear its ugly head. And so that bila kita flexible and then kita more relax when managing a project, so kita tak adalah rasa macam macam rasa terkejut ataupun you ada rasa macam perkara-perkara tu bila timbulnya kan di sepanjang projek tu ada perkara yang you tak expect timbul. So jadi you akan lebih mudah actually untuk mengatasi sebarang masalah yang timbul. Then the last but not least, the third characteristic. So a successful project manager is all about transparency, will know how to best schedule a project to guarantee its completion. So they will also know how to get information to the right people and help to distribute all important project dollars where they will have maximum impact. So this all falls under the umbrella of transparency and should be practiced at all times. So transparency ni pun penting supaya dia actually transparency ni more or less kita boleh kaitkan dengan sincerity, integrity kan. So bila kita bekerja ni sebenarnya antara aspek yang penting itulah tadi tu jujur, amanah kan. Sebab tu kalau dulu saya ingat lagi kalau kat Malaysia ni kan kita ada mempromosikan bersih, cekap dan amanah. So actually benda tu sampai sekarang pun memang masih lagi realistik kan dan perlu praktiskan apabila kita berada di luar bekerja. Alright, so those are the three characteristic of how actually to be a good project manager. So on this next this slide, so yang ni saya sebenarnya tak nak
bagi saya tak nak bagi penerangan secara detail because saya dah bagi you all the first task. So saya minta you study on the roles and responsibilities of a project manager. So somehow this eight items yang you tengok dalam di slide ni, ini adalah antara uh, perkara-perkara yang perlu ditangani oleh seseorang project manager. So the first one is on the planning resources. Project manager responsible towards the planning resources. And then of course project manager must assemble and lead project teams. Sebab project manager ni dia macam lead on the project team. So kadang-kadang arkitek pun bawah dia, and then contractor pun kena lead by the project manager juga and control by the project manager. And a project manager also manage in terms of time management, and then of course budget. So he must know the budget conditions of the project. The quality and satisfaction. So a project manager must ensure that the certain quality of the project can be achieved based on the um, objective of the project, and the satisfaction also can be achieved. Sebab project manager ni dia seperti mewakili the project owner. Jadi apa-apa sahaja perkara yang menjadi objektif kepada sesebuah projek itu mestilah dipertanggungjawabkan kepada project manager untuk memastikan perkara itu dapat dicapai dengan sebaiknya. Next is manage issues and risks. So project manager juga yang bertanggungjawab. And PM also monitor the project progress. And last but not least is about the reporting and documentation. So reporting and documentation ni penting dalam sesebuah projek. Kalau kita tengok dalam pelaksanaan projek, kan, kalau you pergi ke tapak-tapak projek, so reporting and documentation ni memang perlu dihasilkan, dan selalunya pihak kontraktor lah, kita akan minta pihak kontraktor menyediakan report, laporan-laporan yang berkaitan. Contohnya kalau kita ada weekly report, and then kita ada juga monthly report. So weekly report ni selalunya, dalam weekly report ni dia akan laporkan apa kerja-kerja yang sedang dilaksanakan dalam minggu yang tersebut. And then kontraktor juga perlu melaporkan berkaitan dengan keadaan cuaca. Dan dalam monthly report dia lebih makro lah, lebih besar, yang mana pihak kontraktor tu pada setiap bulan di dalam mesyuarat tapak bersama-sama dengan ada partis, iaitu kadang ada project manager yang akan chair the meeting, and then ada the project consultant samalah kat dalam meeting tu. Jadi the contractor ni will present the project progress so through the documentation. Macam saya dulu masa di Jabatan Warisan, antara perkara yang memang kita tekankan adalah documentation. Even kalau in fact semasa pelaksanaan projek pemuliharaan bangunan warisan ni, documentation ni memang sangat penting, yang mana pihak kontraktor perlu, selain daripada sebelum projek dimulakan, dia perlu buat di lab dengan measured drawing. So selepas tu dia perlu menghasilkan dokumen-dokumen ataupun laporan-laporan seperti laporan sebelum, semasa dan selepas, dan seterusnya laporan akhir bagi keseluruhan projek setelah projek itu tamat, dan juga video documentation. Yang mana video documentation ni kita minta dia hasilkan satu video yang berdurasi ataupun the 30 minutes duration of the video, compiling all the project punya method and techniques misalnya yang dihasilkan as a reference. Sebab documentation ni penting untuk dijadikan sebagai reference. Manalah tahu bila project tu esok dah siap, so there's something happen, something came up towards the project. Jadi kita dah ada the report and documentation yang kita boleh refer to.
Okay, so yang ni pun saya takkan terangkan. You can read my notes here. So what is the planning resources, what is assembling and leading project team, and what is the time management that should be considered by the project manager, budget, quality and satisfaction, okay, manage issues and risks, monitoring progress, and reporting and documentation. And so this thing, please read the notes and try to understand, okay, what is the content of these slides. So seterusnya yang ni adalah berkenaan dengan uh, phases of project management. So yang ni pun saya rasa sebelum kelas yang sebelum ni pun saya ada tekankan sedikit berkenaan project life cycle, yang mana melibatkan 5 phases of project management, iaitu conception and initiation, planning, execution, performance or monitoring, and project close. So kalau kita lihat ni, actually this 5 phases of project management ni being developed by the Project Management Institute, which began in as early as 1969. Lama dah kan. So dia the world's largest non-profit membership association for the project management profession. So apa-apa sahaja perkara, kita pun banyak refer kepada PMI ni. Yang mana PMI ni they has set the standards for project, programs, and portfolio management, and offers training and certification. Okay, in order to develop the profession of the project management. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, kita ada jugalah training ataupun courses offered by CIDB untuk project management. Okay, then yang ni PM Book ni, Project Management Body of Knowledge. So yang ni actually adalah merupakan salah satu kaedah bagi pengurus projek, seseorang pengurus projek dalam pengurusan projek. So dia PM Book ni dia somehow dia lebih kepada one of the method in implementing the project management. So PM Book ni dia ni macam satu guidelines lah ataupun garis panduan yang mana dah banyak edition. So the latest edition is in 2017. So PM Book can be used for when you want to weigh in on the best practices for your project. Sebab dalam PM Book ni guideline bila kita bercerita berkenaan dengan guidelines, is all about guiding the project manager on how to go about when you are managing the project. So dia bagilah macam kaedah ataupun lebih kepada SOP apa yang you kena tengok bila you melaksanakan sesuatu projek. So according to the PM Book guide, the elements of project cycle should define what work must be accomplished, so what deliverables must be generated and reviewed, who must be involved, and how to control and approve each phase. Okay, so these are all about determining elements will take a project from start to finish. So it provides a systematic, timely, and control process that benefits a project stakeholders. So this helps PM define what needs to be accomplished before moving on to the next phase of a project. Okay, so these are the things yang ada dalam PM Book, knowledge areas, macam project scope management, project cost management, project human resource management, project risk management, project stakeholders management, project integration management, project time management, project quality management, project communication management, and project procurement management. So kalau you tengok kat sini the PM Book knowledge areas ni, every single item that we learn in a project management ni, so dia ada dia punya kaedah pengurusan dia. Macam scope, macam mana you nak manage scope, cost, macam mana you nak manage cost, even the quality, how actually you must manage the quality, even the communication skill, communication between project manager with a client, with a contractor, so itu pun ada kaedah dia, and
macam mana pula stakeholder management kan, so you nak dealing with all the stakeholders yang terlibat dalam sesebuah projek. So everything actually dia ada dia punya kaedah dia dan teknik yang perlu boleh diikuti lah dalam PM Book guideline ni. So PM Book ni macam tadi tu dia lebih dia terlibat dengan perkara-perkara seperti initiating, planning, executing, monitoring and controlling and closing. So each one of these kalau kita tengok dia ada 5 perkara tadi, yang mana kalau project conception and initiation dia lebih kepada project charter, project initiation. Kalau project definition and planning, so it will involve a scope and budget, work breakdown schedule, Gantt chart, communication plan and risk management. So perkara tu mesti ada. Ini menjadi panduan kepada project manager. Macam project launch or execution in stage 3, so it will involve the status and tracking, the KPI, quality and the forecast, while the project performance and control in stage 4 will involve an objective, quality deliverables, efforts and cost tracking and performance. So kat sini kita dah boleh tahu cost control dan sebagainya. And then the last but not least is stage 5, which is the project close, which involve the postmortem, project punch list and reporting, supaya kita boleh tengok balik apa perkara-perkara yang telah kita laksanakan semasa pelaksanaan projek tu, supaya kita boleh kita boleh tahu perkara-perkara ataupun kita boleh kalau ada kesilapan, then we can orang kata improve during the next project dan sebagainya. So yang ni pun ada, setiap satu ni ada saya terangkan di dalam slide ni, so you can also read out the slides. Okay, macam project phase 1, phase 2, macam phase 2 ni dia ada kaedah dia gunakan SMART ataupun dia panggil method for setting goals ni, iaitu SMART and clear. SMART ni stand for specific, measurable, attainable, realistic and timely. While so dia adalah penerangan kat sini apa yang dikatakan sebagai spesifik apa, measurable tu apa, attainable tu apa, realistic tu apa and timely tu apa. Dan seterusnya adalah clear. Clear ni stand for collaborative, limited, emotional, appreciable and refinable. So each one of the alphabet ni dia brings meaning to the project management. Okay. So ini juga perkara-perkara yang ada tadi, yang kita sebut tadi, dan setiap satunya ada penerangan. So I hope all the students can read through my slides and try to understand each of the meaning of the terms, so that you can if the questions nanti ada keluar ke during the final exam, so you can explain clearly. But the first thing that you must do is you need to understand. So kalau tak faham nanti you can ask me questions later. Okay, so phase 3 adalah project execution, yang mana pelaksanaan projek, yang mana biasanya a kick-off meeting usually marks the start of the project execution phase, where the teams involved are informed of their responsibilities. Jadi masa ni semua orang dah tahu dah apa task dia orang. Okay, yang mana dia melibatkan banyaklah perkara-perkara yang tersenarai di dalam slide ni. And then phase 4 adalah berkenaan dengan project performance and monitoring. So it's about how to monitor the project, and then project manager will use key performance indicators ataupun KPI to determine if the project is on track ataupun tidak. So yang ni penting sebab apa? Kita nak monitor the progress, and then bagi pihak katalah consultant, contohnya pihak yang membuat progress payment. So monitoring ni sangat penting supaya kita tahu bila katalah kontraktor tu dah buat certain claims for the project, jadi kita dah tahu betul ke tak, ataupun adakah kontraktor tu dah reach that level of that KPI yang telah dinyatakan in order to make a claims ataupun in order for us to make a payment. And then to measure project performance jugalah.
So yang ni adalah more on the project objective, quality deliverables, effort and cost tracking, and project performance. Last phase is on the project closure. Okay, project closure macam yang saya mention tadi, dalam yang stage 5 ni. So dia sometimes referred to as a postmortem, where the team able to evaluate what went well in a project and identify the project failures. So this is especially helpful to understand lessons learned so that improvements can be made for future projects. So ini juga penting lah. Okay, jadi kita tidak akan mengulangi kesilapan yang sama apabila kita hendak menjalankan sesuatu projek yang lain pada masa hadapan based on the previous project postmortem. Okay, so once the project is complete, project managers still have a few tasks to complete. So they will need to create a project punch list of things that didn't get accomplished during the project and work with team members to complete them, perform a final project budget, and prepare a final project report. Finally, they will need to collect all project documents and deliverables and store them in a single place. Okay, so everything that we do, we must do it in complete manners. Tak bolehlah buat kerja separuh jalan kan. So apa-apa saja yang tak accomplish during the project, so we have to complete it within the specific ataupun the time given. Okay, so last but not least, bila kita bercakap berkenaan dengan project management ni, ia adalah berkenaan dengan sukses kan. So setiap ataupun mana-mana sahaja projek yang dilaksanakan, of course the goal that we want to achieve adalah project success, which actually can be achieved through analysis, solution, process, objective, teamwork, vision and sales. Okay, so saya rasa untuk syarahan kali ini itulah sahaja daripada saya. Jadi sekiranya anda ada apa-apa persoalan berkaitan dengan syarahan untuk minggu yang ketiga ini, so anda bolehlah membuat pertanyaan kepada saya. Tak kiralah, boleh datang jumpa saya dalam grup yang kecil ataupun boleh saja pakai aplikasi WhatsApp. Tapi jangan WhatsApp saya lah tengah-tengah malam ke ataupun during weekends ke. So please respect my privacy jugalah. So I think you understand well on that. So with that, thank you very much. Long? Long? Dah. Dah. Pandai nak stop.